Assalamu alaikum dear students. I am Ghulam Hassan, teacher primary school Rajpura. Today we are going to start our topic the prodigal son for class 5th, and the subject is English, and we have to start from here. So let's start. Father, cried the son, I have sinned against heaven and before you. I am not worth calling your son. I have wronged you, my dear father, said the son. तो जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि ये छोटा बेटा जो था, जब इसकी माली हालत ख़राब हो गई तो ये वहाँ पर जहाँ पर ये रह रहा था वहाँ पर फिर ये मवेशी चराने लगा, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी उसे मैसर नहीं हो रही थी। तो इसे अपने किए पे पछतावा हुआ और इसने ये फ़ैसला किया कि मैं अपने फ़ादर के पास, अपने बाप के पास वापस जाऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, अपने बाप से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन उसी के पास रहूंगा। तो जब ये आता है अपने घर तो अपने बाप से कहता है, फादर क्राइड द सन, यानी कि चिल्लाता रोता हुआ अपने बाप से कहता है, आई हैव सिनड अगेंस्ट heaven एंड बिफोर यू, मैंने गुनाह किया है अल्लाह के हुजूर और आपके हुजूर में मैंने गुनाह किया है। आई एम नॉट वर्थ कॉलिंग योर सन, यानी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आपका बेटा कहला सकूँ। आई हैव रॉन्ज्ड यू माई डियर फादर सेड द सन, मैंने आपको कई सारे तकालीफ दिए हैं, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। बट द फादर सेड टू हिज सर्वेंट्स, लेकिन बाप ने अपने नौकरों से कहा, क्या कहा, फेच ए गुड रोब क्विकली एंड पुट इट ऑन हिम एंड ब्रिंग ए रिंग फॉर हिज फिंगर एंड शूज़ फॉर फीट, यानी कि बाप ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जल्दी से जाओ और एक अच्छा सा लिबास लेके आओ मेरे बेटे के लिए, हाँ, एक अच्छी सी अंगूठी ले आओ और एक उम्दा किस्म के जूते मेरे बेटे के लिए ले आओ। फेच द फैट गोट एंड किल इट, और एक अच्छी सी यानी कि फैट गोट, एक अच्छी सी बकरी आप ले आओ और उसे ज़बह कर दो। एंड लेट अस फीस्ट एंड enjoy ourselves, for my son here was dead and has come to life again, he was lost and has been found, and they began to make merry। और उन्होंने यानी कि बाप ने अपने उन नौकरों से कहा, क्या कहा, कि एक अच्छी सी बकरी ले आओ, उसे ज़बह करो, उसे पकाओ और हम सब मिलकर आज नाश्ता इकट्ठे करेंगे, हाँ, हम इंजॉय करेंगे, यानी कि खुशियाँ मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? क्योंकि मेरा खोया हुआ बेटा जो मेरे लिए मर चुका था, फॉर माई सन हियर वाज डेड एंड हैज़ कम टू लाइफ अगेन, क्योंकि मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका था और अब ये वापस आ चुका है, तो मेरी जान में भी जान आ गई। इसीलिए मैं ये गोट जो है आपको ज़बह करने का हुक्म देता हूँ ताकि हम इसकी आमद में खुशियाँ मनाए। ही वॉज लॉस्ट, क्योंकि मेरा बेटा खोया हुआ था और यह अब मुझे वापस मिल गया। एंड दे बिगेन टू मेक मैरी, और ये सब खुशियाँ मनाने लगे। His elder son, who was out on the fields, returned and heard music and dancing। इसका बड़ा बेटा जो था इस शख्स का, वो उस वक़्त वहाँ पर अपने घर पे नहीं था, बल्कि वो ज़मीन पे काम करने के लिए गया था, निगरानी के लिए गया था। लेकिन जो ही वो वापस लौटता है तो वो वहाँ पे कुछ म्यूज़िक, यानी कि वहाँ पर कुछ गाने और डांसिंग की आवाज़ उसे सुनाई देती है। Then he called one of the fellows to him and asked what all that meant। फिर उसने क्या किया, इस बड़े बेटे ने अपने एक साथी को बुलाया और उसे कहा कि यहाँ पर ये नाच गाना क्यों हो रहा है, ये किस लिए खुशियाँ मना रहे हैं। योर ब्रदर हैज़ कम, ही रिप्लाइड, और ये शख्स इसे वापस जवाब देता है कि आपका भाई जो है वो वापस आ चुका है। एंड योर फादर हैज़ हैड द फैट गोट किल्ड बिकॉज ही हैज़ गॉट हिम होम सेफ एंड साउंड, और आपके बाप ने एक अच्छी सी उम्दा किस्म की बकरी ज़बह करने का हुक्म दिया है ताकि खुशियाँ मना सके अपने बेटे के लौटने पर।
Then he was angry and would not go in. لیکن اس بڑے بیٹے کو نہایت ہی غصہ آ گیا اور یہ یعنی کہ اپنے گھر میں اندر نہیں جانا چاہتا تھا. But his father came out and entreated him. لیکن اس کا باپ باہر آ گیا اور اس نے اپنے بیٹے کو یعنی کہ ریکویسٹ کی، منایا کہ آپ اندر آ جاؤ. All these years, replied the son, I have been slaving for you, and I have never at any time disobeyed any of your orders, and yet you have never given me so much as a kid for me to enjoy myself with my friends. But now that this son of yours is back, who has destroyed up your property, you have killed the fat goat for him. تو اس بڑے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ آج تک میں آپ کا ہر حکم مانتا رہا، نوکروں کی طرح آپ کا کام کرتا رہا، اور کبھی بھی آپ نے مجھے بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی نہیں دیا خوشیاں منانے کے لیے، اپنے یاروں دوستوں سے خوشیاں منانے کے لیے. لیکن اب آپ کا چھوٹا بیٹا واپس آ چکا ہے تو اس کی خوشی میں آپ نے ایک بہت بڑی یعنی کہ عمدہ قسم کی گوٹ اس کے لیے اس کی آمد پر ذبح کی ہے. یہ وہی بیٹا ہے جس نے آپ کی پراپرٹی میں حصہ مانگا تھا، اور یہ وہی بیٹا ہے جس نے وہ ساری پراپرٹی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی تھی. You, my dear son, said the father, are always with me, and all that is mine is also yours. We are bound to make merry and rejoice, for this brother of yours was dead and has come back to life. He was lost and has been found. تو باپ اس سے بڑے بیٹے کو جواب دیتا ہے، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہو، جو بھی میں نے آپ سے کہا کرنے کے لیے آپ نے وہ سب کچھ کیا. We are bound to make merry and rejoice. اب ہم خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا یہ بھائی جو ہے جو میرے لیے مر چکا تھا، ہم دونوں کے لیے مر چکا تھا، جو کھویا ہوا تھا اب یہ واپس آ چکا ہے. تو اسی کی آمد پر اسی کے آنے پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہمیں خوشیاں منانی بھی چاہیے. The father said to his older son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and returns to God. دیکھو بچوں، یہاں پر ایک عمدہ نصیحت ہمیں ملتی ہے. باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے، اپنے بڑے بیٹے سے، کہ ہمیں اس شخص کو جلدی سے معاف کر دینا چاہیے جس سے اپنی غلطی کا پچھتاوا ہو. The father said to his older son that one should not forget to rejoice. یعنی کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، معاف کرنا ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. جب کوئی گناہ کرے گا اور پھر اسے اپنے گناہ پر پچھتاوا ہو، وہ واپس آ جائے اور معافی مانگے، ہمیں ایک دم جلدی سے اسے معاف کر دینا چاہیے. It is a moment of pleasure that your brother has realized his mistake and is seeking mercy and forgiveness. تو ہمارے لیے نہایت ہی خوشی کا موقع یہ ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے اب اسے ریئلائز ہو چکا ہے، اسے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، اور وہ اب یعنی کہ ہمارے پاس معافی مانگنے کے لیے وہ واپس آ چکا ہے، تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے. Let us accept him, for he wants to become a good man. God teaches us to be kind and merciful. Let us accept him. اب ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کو نکارنا نہیں چاہیے. for he wants to become a good man، کیونکہ یہ اب ایک اچھا آدمی بننا چاہتا ہے، ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر جو ہے انشاءاللہ آج ختم ہوتا ہے. تو کل انشاءاللہ الرحمن ہم اس کے کوسچن جو ہے وہ دیکھیں گے.